बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरते हैं शाह सवार ही मैदान करबला में, वो तिफिल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। आज हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर, प्रोफेसर, राइटर, स्कॉलर और लैंडलॉर्ड सैयद अहमद राशिद साहब। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया। सर, एक लॉयर को शुरुआत में कौन कौन से मसाइल का सामना करना पड़ता है? सबसे पहले तो हम इसकी अगर बैकग्राउंड में लें कि लॉ 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 की जो फील्ड है, ये जब अंग्रेज़ों ने इसको इंट्रोड्यूस किया था तो उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने रखी थी वो ये कि वो मखसूस बच्चों को उन्होंने रखना था जो लैंडलॉर्ड तबके से हों, एक ऐसे तबके से हों जो खाते पीते हों, सेल्फ सफिशेंट हों और उस दौर के अंग्रेज़ साम्राज्य के लोगों के सामने जाके अपना मुकदमा, अपनी बात को प्रॉपर तरीके से बयान कर सकें। जो बेसिक पर्पस था वो उनका ये वाला था। उसके लिए उन्होंने जो प्रेफर किए थे कि एडवोकेट्स बने वो थे लॉर्ड्स बैकग्राउंड से, और वो जो लॉर्ड बैकग्राउंड से था उसकी बेसिक बुनियादी रीज़न ही ये था ताकि एक शख्स जो फाइनेंशियली साउंड हो, लॉर्ड हो, तो हक और इंसाफ के ऊपर मबनी वो केसेस ले सके। आज के दौर के अंदर जो सबसे बड़ी हमारी मुश्किल है और जो सबसे बड़े हमारे सामने इश्यूज़ आ रहे हैं वो ये कि इस प्रोफेशन के अंदर हर किस्म का तबका आज मौजूद है। तो मौजूदा दौर में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि नौजवानों को वकील तो बन जाते हैं, उनके पास असल सवाल ये है कि केसेस कहाँ से आएँ। वो जो केसेस आना है उनका वो सबसे बड़ा इशू है। आज के दौर में अगर आप सबसे पहले देखें तो आपको स्टेबल होने में कुछ टाइम लगता है, और स्टेबल होने के टाइम के अंदर फिर आपका क्लाइंटेज बनने में कुछ टाइम लगता है। तो सबसे बड़ा इशू आज हमारे पास है कि क्लाइंट्स कहाँ से आएँ, और वो क्लाइंट का लाना आज सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं है मैं समझता हूँ लॉ की फील्ड में फ़िलहाल। सर माशाल्लाह आपका बैकग्राउंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप लैंडलॉर्ड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो कौन सी मोटिवेशन थी, वो क्या वजह जिससे आप मुतासिर होकर लॉ की फील्ड में आए? जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है तो ये हमारी 7वीं नस्ल है जो इस लॉ से रिलेटेड है। मेरठ बार, मेरठ से हमारा ताल्लुक़ है। सब कॉन्टिनेंट के अंदर मेरा सर सैयद अहमद ख़ान के ख़ानदान से ताल्लुक़ है। तो हमारे यहाँ शुरू से जो सादात हैं, जो अहले बैत हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो उनको हमेशा वक्त के बादशाहों ने अपने एडवाइज़री काउंसिल्स में रखा है, उनको हमेशा अपने साथ रखा ताकि वो अपने मामलात को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। क्योंकि जो सैयद की बसीरत है वो बसीरत बहुत कम होती थी, तो जो पुराने दौर के बादशाह थे वो ये सब जानते थे। तो सर सैयद के नाना ले लें, आप उनके दादा ले लें, वो सब मुग़ल कोर्ट के अंदर बड़ी अहम पोजीशंस के ऊपर थे। जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने भी सर सैयद को आप देखेंगे तो फर्स्ट टाइम उनको जज बनाया गया। इसी तरह से मेरे वालिद के जो परदादा हैं वो मेरठ बार के मीर बादशाह, वो मेरठ बार उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मेरठ बार। फिर जितने उनके बाद भी आए वो सारे बैरिस्टर्स रहे हैं। तो हमारी मोटिवेशन जो शुरू से है वो लॉ से यही है कि हमारी ये 7वीं नस्ल थी, और बल्कि यूँ कहूँ कि हमें तो सिर्फ इजाज़त ही सिर्फ एक लॉ करने की है और एक टीचिंग करने की है, बाकी किसी काम की है नहीं। सर, एक यंग लॉयर जब ग्रेजुएशन के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आते हैं तो उनको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, तो उन मसाइल को वो किस तरह से हैंडल करें? जब ग्रेजुएशन के बाद वो काम के अंदर आते हैं, देखें ग्रेजुएशन के टाइम से जब एक वकील बच्चा इसके अंदर आ रहा होता है तो मैं उसको ये कहता हूँ कि वकालत में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी PR होना, पब्लिक रिलेशनिंग। वो बच्चा नौजवान, आपके चैनल के तवसल से भी मैं बता रहा हूँ कि हर वो नौजवान जो लॉ को एज प्रोफेशन लेना चाहता है उसको चाहिए कि वो अपनी PR को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए, पब्लिक रिलेशन में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो। जितना ज़्यादा वो लोगों के अंदर इन्वॉल्व होगा, जितना ज़्यादा लोगों से उसका उठना बैठना मेल मिलाप होगा, उतना ज़्यादा आसान है टू बिकम अ गुड लॉयर एंड अ वेल्थी लॉयर। क्योंकि अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है सो यू बिकम, आपके क्लाइंट्स अच्छे होंगे। अगर आपकी सराउंडिंग अच्छी है तो आपके जो क्लाइंट्स होंगे वो भी आपको अच्छे मिलेंगे। तो एक अच्छी सराउंडिंग का होना ज़रूरी है। तो नौजवानों को चाहिए ये कि वो अपनी इस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखें कि जब वो आएँ तो अपनी PR को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करें। सर, यंग लॉयर्स की ये शिकायत रहती है कि सीनियर्स उनको काम सिखाने के बजाय फाइलें ज़्यादा उठवाते हैं, तो इन पे आपका क्या कहना है? ऐसी बात नहीं है कि फ़ाइलें उठवाते हैं। आप ये याद रखें, जो अच्छे माशरे के अंदर अगर हम लॉयर्स की बात करें तो लॉयर्स जो जूनियर्स भी होते हैं वो अच्छे सीनियर्स तो उनसे पैसे लेते हैं कि हमें सिखाओ, बिकॉज असल यूनिवर्सिटी तो तुम्हारी अब ये वाली हो रही है। तो अच्छे लॉयर्स जो हैं वो तो बाकायदा अपने जूनियर से पैसे भी लिया करते हैं, और एक तादाद भी सिंध बार काउंसिल ने भी हमारे को दी हुई है। पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर भी हमारे पास ये है कि एक तादाद आपको दी गई है कि किस हद तक आप जूनियर्स अपने साथ रख सकते हो, एंड दैट नंबर इज़ यू कैन नॉट एक्सीड मोर देन 10 जूनियर्स। तो ये जो
جو بہت سارے جونیئرز ایک کسی سینئر کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی تو اجازت بھی نہیں ہے. اچھا فائل نہیں اٹھوا رہے وہ بیسکلی جس کو آپ سمجھ رہے ہیں وہ فائل اٹھا رہے ہیں, وہ آپ کو ایک ٹاسک دے دیتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس ٹاسک ہے, اس ٹاسک کے مطابق آپ نے فلانے کورٹ کے اندر جا کے آپ نے ایڈجرمنٹ دینی ہے, یا آپ نے وہاں کا سروس میٹر کے اوپر رکھا ہوا ہے تو سروس والے میٹر میں آپ نے اپنے آپ کو اپیئر کرنا ہے. تو یہ ان کا کانفیڈنس بوسٹ اپ کے لیے ہوتا ہے. یہ کہنا کہ ہمارے سے صرف فائلیں اٹھوا رہے ہیں, دس از ایبسلیوٹلی رانگ, دس از بالکل یہ غلط ایک بات ہے. ان سے کوئی فائل نہیں اٹھوائی جاتی, ان کو اگر فائل دی جاتی ہے کہ تم ان کیسوں کو پرسیو کرو. تو دیکھیں بہت سارے اسٹیجز ہوتے ہیں جس کے اندر سینئر کو خود اپیئر ہونا ہوتا ہے, ادروائز وہ اپنے جونیئرس کے تھرو کام کروا رہا ہوتا ہے. تو اگر ایک جونیئر خود کورٹ میں جاتا ہے تو اس کی جج کے سامنے اپیئرنس ہوتی ہے, اس کی ریڈر کے سامنے اپیئرنس ہوتی ہے, کورٹ میں اپیئرنس ہوتی ہے. تو الٹیمیٹلی یہ اس کے اپنے بینیفٹ کے لیے ہے. اس کے اندر کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ ہم اس کے ساتھ کوئی زیادتی ہے, ایسی کوئی زیادتی نہیں ہے. آج بھی جو سینئر ہے اس نے اپنے وقتوں کے اندر فائلیں اٹھائی ہوئی ہیں. سر ینگ لائرس کو آپ کی نظر میں کیا سینئر فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں یا پھر کرنا چاہیے, یا پھر بار کونسل کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ کمنگ بیک ٹو دا سیم کوشچن کہ جب یہ لا بنا تھا تو جو لا پروفیشن میں آ رہا ہے تو اس کو کم سے کم اتنا فائنینشلی ساؤنڈ ہونا چاہیے کہ اس کو شروع میں انیشلی پیسے نہ لے, اور جو لا کی جو ایکچوئل چیز تھی اس کے اندر تو ان کو پیسے دینا تھا اپنے ٹیچر کو, اپنے سینئر کو سکھانے کے لیے. لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے. اب اگر کوئی جونیئر آپ کے پاس آتا ہے, اب جیسے لیٹس سے میرے پاس بہت سارے جونیئرز آتے ہیں, اگر میں ہر جونیئر کو پے کرنا شروع کر دوں گا تو جتنا میں کماؤں گا نہیں اس سے میرا ایکسپینڈیچر نکل جائیں گے. تو یہ پاسبل نہیں ہے. لیکن ہاں ہم بہت سارے سینئرز ایسے ہیں جو جونیئرز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جاؤ, ہم نے اپنی فیسز لی ہوئی ہیں, منیمم جو خرچہ کر سکتے ہو تو کرو. تو ایک قسم کے کمانڈو ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو سروائیول کی جنگ کورٹس کے اندر جا کے خود لڑ رہے ہوتے ہیں. جہاں تک بار کاؤنسلز کا تعلق ہے, ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بار کاؤنسلز کو چاہیے کہ کچھ نہ کچھ اسٹائپنڈ ٹائپ کی چیز دیں, مگر اس وقت تک کے پیریڈ کے لیے جو ان کا سیکھنے کا پیریڈ ہے. جیسے ہاؤس جاب کا ایک پیریڈ ہے, جب تک آپ کے پاس لائسنس نہیں آ رہا اس وقت تک تو دے دینا چاہیے. لیکن اگر ہم ڈپینڈ کر کے بیٹھ جائیں کہ ہمارے کو کہیں سے پیسہ ملے گا, سو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی مناسب ہے یا ایسا ہونا چاہیے. سر کیا وجہ ہے کہ آج کل کے نوجوان فرسٹ پرائرٹی لا کو نہیں رکھتے, ادر فیلڈس کو رکھتے ہیں؟ لا کو تو کسی زمانے میں جب قائد پاکستان بنا تھا اس وقت لوگوں نے فرسٹ پرائرٹی پہ لا کو رکھا تھا. پھر اس کے بعد یہ جو ہماری ایک پوری ایک تحریک چلی تھی جس کے اندر لائرز نے اپنے لائر موومنٹ کے نام سے افتخار چودھری, اس کے بعد لوگوں کے اندر ایک شوق لا کے بارے میں آیا اور لوگوں کو آئیڈیا ہوا کہ لا کتنی پاورفل چیز ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں تو لوگ آج کل پرائرٹی کے اندر لا کو رکھ رہے ہیں ادر دین ادر فیلڈس. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ والی بات کہ آج پرائرٹی نہیں دے رہے یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ میں اس وقت حیدرآباد ڈسٹرکٹ میں بیٹھا ہوا ہوں, میں لا کو لائرس کو پڑھا رہا ہوں. اس وقت 12 کالجز تو صرف حیدرآباد ڈویژنس کے اندر ہیں لا کے, اور ایک کے اندر آپ 200 اگر سیٹس لگائیں تو آپ حساب لگائیں کہ کتنے بن رہے ہیں اور کتنے, اور ہر کالج کے اندر جو ہے سیٹس کم پڑ رہی ہیں. لہٰذا لوگ پرائرٹی دے رہے ہیں, لوگ بہت تیزی سے لا کی طرف آ رہے ہیں اور بہت اچھا کر رہے ہیں, کیونکہ اب تو بہت ساری برانچز نکل گئی ہیں. ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر لائر کی ضرورت ہے, چاہے وہ بینک ہو, چاہے وہ FIA ہو, چاہے وہ آپ کا پولیس ہو, ہر جگہ کے اوپر ہیں. اور میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں جو اس وقت پولیس میں کام کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو اس وقت آپ کے FIA میں ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو جوڈیشری میں چلے گئے, بہت سارے ایسے ہیں جو کسی کنسلٹنٹ بن گئے. اور پرائیویٹ کنسلٹنسی کا بھی اس وقت اتنا زیادہ رجحان ہے کہ لائرس کے پاس تو جگہ نہیں ہے سر کھجانے کی. سر آج کل ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کافی لائرس جو ہیں اپنی فیلڈ میں آنے کے بعد پھر سے اسکپ کر جاتے ہیں, ادر فیلڈس کی طرف چلے جاتے ہیں, جیسے گورنمنٹ سرونٹ ہو گئے, اس طرح کی فیلڈس. یہ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا فقدان ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو کرتے ہیں مگر یہ صرف لا کو نہ دیکھیں. بہت سارے میڈیکل ڈاکٹرز ہیں جو ساری چیزیں چھوڑ کے CSS میں چلے جاتے ہیں, بہت ساری ڈفرینٹ. یہ ایک چیز ہے ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ, یہ آپ کو فرسٹ ایئر انٹر لیول کے اوپر بچے کو دینی ہے. اس کو پہلے سے بریف کرنا ہے کہ تمہیں کس سائڈ پہ جانا ہے. کوئی بھی وہ بچہ جو اپنی سوچ سے وکالت کے اندر آیا ہے وہ کبھی بھی اپنی فیلڈ نہیں چھوڑے گا. اسٹرگل ضرور ہے, دیکھیں محنت ہے, ایسے یہ ممکن تھوڑی ہے کہ محنت نہ ہو, محنت تو ہوتی ہے, محنت کے بعد ہی ساری چیز ہوتی ہے. اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو آپ اپنی جگہ کے اندر اسموتھلی اور مضبوطی سے کام کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنی چیز کو چھوڑ دیں گے. شروع کے ایئرز میں آپ کو بہت ڈیڈیکیشن چاہیے, ٹائم دینا ہے, آپ نے لا کو اسٹڈی کرنا ہے, نئے جو لاز آئے ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھنا ہے. اگر آپ یہ سارے کام پراپر طور کے اوپر کر جاتے ہیں تو کوئی ریزن نہیں ہے کہ ایک وکیل اپنی وکالت کو چھوڑ کے جائے, بلکہ وہ تو کبھی جوڈیشری کی طرف جانا بھی نہیں پسند کرے گا. لیکن ڈیڈیکیشن ہے اور آپ نے کمٹمنٹ اپنی دینی ہے. اگر آپ پروفیشن کے ساتھ کمیٹڈ ہیں تو آپ یہ سارے چیز بہت آرام کے ساتھ کر سکتے ہیں. سر آپ کا پولیٹکس سے بھی تعلق ہے, تو آپ پاکستان کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
पॉलिटिक्स से पहली बात तो कि मैं पॉलिटिक्स में गया क्यों, मैं इसलिए गया क्योंकि पॉलिटिक्स पे अगर किसी को हक है पॉलिटिक्स करने का तो वो सिर्फ लॉयर्स को ही है। और कायदे आज़म एक लॉयर थे और उन्होंने जो रिमार्केबल काम पाकिस्तान को जिस तरह से बर्थ किया, जिस तरह से उनका मामला किया, ये लॉयर्स का काम है। देखिए हम लोग इनिशियल लेवल के ऊपर पहले लॉ के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, करवा रहे होते हैं, लॉ की बात हम कर रहे होते हैं। और ये जो पॉलिटिक्स में जाना है ये एक हायर डायमेंशन है इसी प्रैक्टिस का कि अब हम जो लॉ के ऊपर अमल कर रहे थे अब हम लॉ के ऊपर लॉ बनाएं, तो ये एक बहुत हायर स्टेट होता है जिसके अंदर हम ये काम करें। तो मैं भी एक नौजवान था और मुझे भी यही शौक़ हुआ कि जिस तरीके से मैंने पॉलिटिक्स में देखा और मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आईं कि बहुत सी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उन रिफॉर्म्स के लिए इट वाज़ वेरी नेसेसरी फॉर मी कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊँ ताकि प्रोविंशनल असेंबली में या नेशनल असेंबली में जाके हम अपनी कोई बात तो कर सकें, हम कुछ चीज़ों को चेंज तो करवा सकें, हम इस मौजूदा जिस सिस्टम के अंदर हम फंसे हुए हैं उसके अंदर कुछ बेहतरी तो ला सकें। अगर ये बेहतरी नहीं आएगी तो वो क्या हो। अच्छा, अब जितने भी हमारे पास देखें 70% तो हमारा रूरल एरिया है, उधर से जो लोग आते हैं उनको लॉ की कुछ समझ नहीं है, उनका इलेक्शन का बिल्कुल अंदाज मुख्तलिफ है। शहर के अंदर कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं कि जिनको लॉ से कोई ताल्लुक नहीं है उनका, और वो आके या तो बिज़नेस में आ गए हैं या वो लोग बिजनेसमैन थे या वो स्ट्रीट क्रिमिनल्स थे या फिर वो अपनी एक जगह के कोई मलिक हैं, सरदार हैं, वडेरे हैं, जिनके लोग हैं, जागीरदार हैं। इन सब लोगों ने लॉ अपनी मर्ज़ी से बनाया। नतीजा उसका ये निकला कि एक ऐसा पाकिस्तान जिसको एक फलाही रियासत होना था वो फलाही रियासत से इस वक्त जालिम रियासत बन चुकी है। एक ऐसी रियासत बन चुकी है कि लोग इधर से भाग रहे हैं और नौजवान बच्चा यहाँ से भाग रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि जो पॉलिटिक्स में लोग आए हैं वो क्वालिफाई नहीं करते थे पॉलिटिक्स में आने के लिए और लॉयर्स को आपने दूर रखा है। जब तक लॉयर्स नहीं ऊपर आएंगे उस वक्त तक मैं कोई बेहतरी नहीं देखता हूँ। सर, अगर पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर्स को वायलेट करते हैं तो एक आम आदमी उनके खिलाफ क्या इकदाम ले सकते हैं? देखिए, पब्लिक सर्वेंट बेचारा सबसे ज़्यादा जो मजलूम आज तबका है वो पब्लिक सर्वेंट है। सबसे पहले भुट्टो साहब ने पब्लिक सर्वेंट्स की जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी एक ताकत कम करी, उसके बाद मुशर्रफ साहब ने कम करी। अगर आपने तारीख का मुताला किया हो तो आप देखें कि पब्लिक सर्वेंट जो अपने आप को पब्लिक सर्वेंट समझते थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन थी, उनके खिलाफ कोई काम नहीं हो सकता था। तो यही मेरे CSS के अफसर, यही मेरे पब्लिक सर्वेंट्स स्टैंड लेके काम करते थे। आप अयूब के दौर में देखें कि आपके मुल्क में तालीम फ्री थी, आप अयूब के दौर में देखें खाना पीना हर चीज़ फ्री, क्योंकि आप हालात देखें, शहरों के हालात देखें। मगर जब से ये पॉलिटिसाइज हुए और भुट्टो साहब आए और उन्होंने सबसे पहले इन ब्यूरोक्रेट्स के हाथ पांव काटना शुरू किए और काटते काटते मुशर्रफ साहब का दौर हुआ और आज का दौर हमारा पब्लिक सर्वेंट जिसको आज आप कह रहे हैं वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो सिर्फ अपने पॉलिटिशियन का सर्वेंट बन गया है। और उस सर्वेंट बनने की वजह से वो बेचारा अपने महफूज नहीं है। एक DC जब उसको पता है मुझे यहाँ के MPA ने रखा है, एक DC जब उसको ये SP उसको पता है कि मुझे जवाब अपनी हुकूमत को नहीं, अपने चीफ सेक्रेटरी को नहीं देना, मुझे अपने होम मिनिस्टर को नहीं देना, मुझे जवाब देना है यहाँ के वडेरे, यहाँ के MPA को, उसके हाउस पे जाके जवाब देना है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कोई मेरिट पे काम कर सकेगा? अगर नहीं करता तो उसको कहते हैं आप छोड़ दें, अगर नहीं करता तो कहते हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आज पब्लिक सर्वेंट बहुत बुरे हालत में है। आई नो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं उनकी क्यों वकालत कर रहा हूँ, बट आई नो देम वेरी क्लोजली कि आज वो बेचारे काम करते हुए डर रहे हैं। और वो क्यों डर रहे हैं? जस्ट बिकॉज आर इंटरफेरेंस इन देयर मैटर्स। जब तक आप इन पब्लिक सर्वेंट्स को आज़ाद नहीं छोड़ेंगे और उनको ये नहीं पता होगा कि हम अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं कि हम साइन करें तो ठीक, ना करें तो हम ना करें, उस वक्त तक आप पब्लिक सर्वेंट से कोई अच्छा उम्मीद नहीं रख सकते। पहले जाके देखें वो बहुत अच्छे थे, आज जाके ख़राब हुए, तो उसकी वजह सिर्फ ये इंटरफेरेंस है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। सर, अगर आम आदमी को कोई मसाइल होता है तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जुडिशरी को अवॉइड किया जाए। देखिए, सबसे पहली बात कि हर आम आदमी के पास इख्तियार मौजूद है। आपके आइन ने आपका कानून इतना खूबसूरत बना हुआ है, जैसा भी है, मगर वो इतना खूबसूरत बना हुआ है कि आम आदमी को रिलीफ देता है। अब एक छोटी सी बात है, क्या FIR कटाने के क्या तरीके होते हैं? देखिए, आम आदमी को पता है जी कोई मसला हो गया, सीधा जाके हमने FIR कटाने थाने से, मगर हम जानते हैं कि FIR तो 3 तरीके से कट सकती है। ये चीज़ तो एजुकेट करना है ना हमने लोगों को। 3 तरीके से आपकी FIR कट सकती है। एक FIR आपकी कटती है डायरेक्ट थाने से, थाना नहीं काटता, आप उसको जो है कोर्ट के ज़रिए कटवाते हैं। और अगर आपका कोर्ट के ज़रिए का भी मुनासिब नहीं है तो भाई आपके पास सेक्शन 100 के तहत आप डायरेक्ट कंप्लेंट भी तो फाइल कर सकते हैं, उसके अंदर भी वो आपका कॉग्निजेंस लेके आपके खिलाफ FIR काटता है। तो देयर आर सो मैनी वेज़ कि आपको स्टेट प्रोटेक्ट कर रही है, आपको सारी चीज़ें दे रही हैं
اور اسٹیٹ کا کے اوپر بات کانفیڈنس کی نہیں ہے, بات ہے نالج کی. لیک آف نالج کی وجہ سے, لیک آف نالج لا میں لیک آف نالج کی وجہ سے آج ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. کانسٹیٹیوشن آپ کو ساری رائٹ گارنٹی کرتا ہے, لیکن ہمارے لوگوں کو اپنے حقوق نہیں معلوم ہے. اس کے لیے ہمارے کو اپنا سلیبس چینج کرنا پڑے گا, ایجوکیشن سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا, تب جا کے آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ آپ کے یہ سارے معاملات بہتر طور کے اوپر ہو سکیں گے. سر اے آئی کے رول کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, اسپیشلی ایڈوکیسی میں؟ آئی تھنک اے آئی از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب, اور اگر آج کے دور میں کوئی اے آئی کو نہیں یوز کر رہا تو بڑا نقصان کر رہا ہے. یہ اتنا میرا ٹائم سیو کر رہی ہے, یہ اتنے معاملات کو ایزی طریقے سے کام ہو رہے ہیں کہ جس کے بعد نہیں, میں تو بہت عرصے سے اے آئی کا یوز کر رہا ہوں, جب سے یہ آیا تب سے کر رہا ہوں. خاص طور کے اوپر اپنی لیگل ڈرافٹنگ کے اندر میں اس کو کر رہا ہوں. اور اس کے علاوہ جو بھی آپ نے لا چاہیے وہ فوراً آپ کو آن اسپاٹ مل جاتا ہے, زیادہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے کچھ لڑکوں نے, نوجوانوں نے بڑا اچھا پروگرام بنایا ہے. یہاں میں نام لوں گا, حبیب ہیں, حبیب, انہوں نے ایک ڈیجیٹل لائبریری بنائی ہے, حبیب صاحب نے. وہ میں چاہوں گا آپ ان کا بھی انٹرویو ضرور لیں, از اے برائٹ گائے. انہوں نے ایک لائبریری بنائی ہے, آپ کوئی بھی کوشچن ان سے پوچھیں وہ ساری سائٹیشنز آپ کو لا دیتے ہیں. تو ہر چیز واٹس ایپ کے اوپر ہے, اور اے آئی سے بہت فائدے ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کو, اور لوگوں کو چاہیے کہ اے آئی کی طرف جائیں زیادہ سے زیادہ, اور بہت بہت بینیفیشل ہے وہ چیزیں.